सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक। ज़िला महबूब नगर के कुल जमाती मजहबी तंजीमें बशमूल सियासी तंजीम मुस्लिम लीग और दीगर तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार NM श्रीनिवास रेड्डी की ताईद का ऐलान किया और मुसलमानों से अपील की कि वो भारी अक्सरियत से कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। इस ज़मन में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें गुलाम गौस कन्वेनर मुस्लिम एडवाइजरी महबूब नगर, मज़र शहीद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अवज़ बिन बाहियाल सदर अहले सुन्नत वल जमात के अलावा दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कुल जमाती तंजीमों की जानिब से लिए गए फैसले की तफसील सुनाते हुए कहा कि 2024 पार्लिमानी इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में महबूब नगर के तमाम मजहबी तंजीमें अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी, मसलके देवबंद, तबलीगी जमात, अहले हदीस के अलावा सियासी तंजीमों में मुस्लिम लीग और दूसरी तंजीमों ने महबूब नगर में कांग्रेस पार्टी की तायद करती है और मुसलमानों से अपील करती है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में वोट का इस्तेमाल करें और इस मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले को कबूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाफ़ी बयान है। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम हज़रात का आज इस निहायत ही अहम प्रेस मीट में इस्तक़बाल है। शहर महबूब नगर के मौजूदा हालात, मसाइल और मुस्तक़बिल में दरपेश चैलेंजेस, खुसूसन 2024 के निहायत ही अहम पार्लिमानी इंतख़ाबात को पेश नज़र रखते हुए महबूब नगर की तमाम मजहबी जमातें, मकातिब फ़िक्र और समाजी तंजीमें, बिलखुसूस अहले सुन्नतुल जमात, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमाए हिंद जिसके रियासती यूनिट और आल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम JAC, मुत्तहिदा महबूब नगर, मुस्लिम निकाह वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से तवील मशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय किया गया है कि 30 नवंबर 2023 को मुनक़िद होने जा रहे असम्बली इंतखाबात में हल्क़ा असम्बली महबूब नगर के कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब की तायद की जाएगी। लिहाजा शहरियान महबूब नगर के तमाम राय दहिंदों से गुजारिश की जाती है कि वो अपना कीमती वोट कांग्रेस उम्मीदवार जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब के हक में इस्तेमाल करें और अपने अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में राय दही करवा कर इसके तनासुब को बढ़ाने की भरपूर कोशिश करें, यानी 100% राय दही की भी कोशिश करें। याद रखें, तेलंगाना असेंबली का ये इलेक्शन 2024 में मुनक़िद होने वाला पार्लिमानी इंतखाबात के लिए बुनियाद फराहम करेगा। इसलिए हमें मुत्तहिदा तौर पर मसलक और सेकुलर ताकतों को, मुल्क और सेकुलर ताकतों को मजबूत करते हुए ज़ाफ़रानी फ़िरक़ा परस्त अनासिर को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की ज़रूरत है। इस इजलास में शिरकत के लिए आप तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेस खासकर हम प्रेस वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ। भाई मोहम्मद मसर हुसैन शहीद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का स्टेट चेयरमैन भी हूँ। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल कमेटी में हमारी 5 रियासतों में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें गैर मशरूत तौर पे कांग्रेस की तायद करने का ऐलान की है और उसी तरह तेलंगाना में भी हमारे को हिदायत दी है कि कांग्रेस की तायद करें बोल के, तो हम लोग कांग्रेस की तायद नॉमिनेशन से पहले डिक्लेयर कर दिए कांग्रेस की तायद की। तो इसलिए हमारे पेश नज़र 2024 का इलेक्शन है। 2024 में हमारे को बीजेपी की टिकट देना है और बीजेपी की टिकट देना है। NRC जैसे कानून को जो पार्लियामेंट में मंजूर कराई है उसको 2/3 अक्सरियत से रद्द कराना है। तो मुसलमानों याद रखो, आज कांग्रेस को वोट देने की जरूरत है, 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट में भेजने की जरूरत है। आपका एक वोट कीमती है और आपका पूरे हिंदुस्तान की निगाहें तेलंगाना की तरफ है। इस वक्त
تلنگانہ کا فیصلہ جو ہوگا وہ قابل قبول ہوگا, پورے ہندوستان کے لوگوں کو ایک رہبری کرے گا. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مینڈوکوں کی طرح تھوڑے محبوب نگر کے لوکل علماء منظر عام پہ آئے ہیں کہ برساتی مینڈوک ہے, ان کا کوئی محبوب نگر میں مقام نہیں ہے. یہ لوگ مفاد پرست ہیں. کبھی انشاءاللہ کبھی وقت پڑے گا میں جلد سے میں ان کو ننگا کر کے چھوڑوں گا, ان کی حقیقت کو ننگا کر کے چھوڑوں گا یہ علماء کی. اور امید کرتا ہوں جنرل سرینواس ریڈی صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب بناتے ہوئے کامیاب بنائیں. یہی ہمارا پیام ہے مسلم لیگ کا. میں عبد احمد باہیا, صدر مدینہ مسجد اہل سنت الجماعت. مسلمانوں نے محبوب نگر بالکل حلقہ اسمبلی محبوب نگر کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ اس عمر سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ریاست تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز 30 نومبر 2023 کو منعقد ہیں, اور اس میں آپ کو اپنا جو ہے قیمتی ووٹ دینا ہے. ووٹ جو ہے ہمارا لیگل ویپن ہے, ہماری طاقت ہے, ہم کو اس کو استعمال کرنا ہے. تمام مکاتب فکر کے مسلمان, جس میں جو ہے اہل حدیث, دیوبند تبلیغی جماعت, سلفی, اہل سنت الجماعت, اور ان سے ہٹ کے سیاسی جماعتیں, مسلم لیگ اور دیگر جتنی بھی جماعتیں, ہم سب نے ایک طویل نشست قائم کر کے ایک جو ہے اہم فیصلہ, ایک فروٹفل ڈیسیشن لیے ہیں, جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم ہمارا ووٹ انڈین نیشنل کانگریس کے امیدوار جناب انم سرینواس ریڈی کے حق میں دیں گے, اور ان کو یہاں سے جو ہے زیادہ سے زیادہ اکثریت سے جتائیں گے. یہ ہمارا جو ہے متفقہ فیصلہ ہے. وہ تمام مسلمانوں سے میری دلی خواہش ہے کہ وہ ہمارے اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے اپنا ووٹ انم سرینواس ریڈی صاحب کے حق میں استعمال کریں, اور قوم و ملت کو مستقل آئند کے جو مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, ان تمام سے جو بچائے رکھیں. 5 سال ہمارے وہ آسانی گزرے, تعلیمی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے, حفاظتی اعتبار سے, ہر اعتبار سے جو ہے شاندار گزرے. اور آخر میں یہ جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں, وہ جو علماء ہم سے ہٹ کر دیگر جماعت میں گئے ہوئے ہیں, ان علماء کے تعلق سے سرکار کی ایک حدیث یاد آ گئی, اگر کوئی عالم دین کسی پیسے والے کے ارد گرد گھومتے دیکھو تو اس کے علم پہ شک کرو. یہ سرکار کی حدیث ہے. اور یہ لوگ جب جا رہے ہیں تو جو ہے ہمارا کیا ہے, اس پہ بھی ایک شعر کہہ کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سکوں کی چمک پر گرتے ہوئے دیکھا ہے شیخ برہمن کو, سکوں کی چمک پر گرتے ہوئے دیکھا ہے شیخ برہمن کو, پھر میرے کھنڈر کی کیا قیمت جب دیر و حرم بک جاتے ہیں, پھر میرے کھنڈر کی کیا قیمت جب دیر و حرم بک جاتے ہیں. خدا حافظ. پھر سے ایک بار میں آپ تمام سے جو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ جناب انم سرینواس ریڈی صاحب کے حق میں دے کر ان کو زیادہ سے زیادہ اکثریت سے کامیاب بنائیں. خدا حافظ. السلام علیکم.